ছি 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 রে ননি ছি Chi 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 re noni chi. ছি 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 রে ননি ছি রে ছি রে ছি Chi 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 re noni chi re noni chi. ধনকে দেখলু তুই ননি ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ସମୟରେ ଚକାଟି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଆମେ ଠେଲି ଠେଲି ଆଣୁଛୁ ତ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଠେଲି ଠେଲି ନେବା ପାଇଁ କହିଲା ସମୟରେ ସିଏ କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ନେଇକି ଠେଲିକି ଯିବି ମୁଁ କହିଲେ ହଉ ଭାଇ ଚାଲ ଦେଖିବା କେମିତି ଚାଲୁଛୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल दोस्त प्रतिदिन भଳି ଆଜି ମୋ ସହିତ ମୋର ଜଣେ ବିଦେଶୀ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧଉଳି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ୟୁରସେଲ୍ଫ। Hello, I'm Lucifer. Where are you from? Which country do you belong? From Syria, I'm 19 years old. ଆବେ ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ କ'ଣ ଆମେ ମାରିବୁ ନା କ'ଣ ଆବେ ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ କ'ଣ ତୋ ପାଇଁ ବୋଲେ ମୁଁ ହେଲେ ମରିବି ନା କ'ଣ ଶୁଣ ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ମରିବାର ନାହିଁ ବେ ଏତେ ସ୍ଲୋ ଚଲା ନା ବେ ରହ 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 ବେ ସ୍ଲୋ ଚଲା। I just want to stay alive for a long time. Please brother, please reduce the speed. Please reduce. ଯାହା ଲାଗୁଛି ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ଼ କରିବନି ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ତାକୁ କହିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗାଡ଼ିକୁ ନହେଲେ ଏସବୁ ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ଼ ଚଲେଇବ ହିଁ ୟା ସହିତ ମୁଁ ବି ଯିବି ଯାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଗରେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ପକୁଡ଼ି ଦୋକାନ ଅଛି ବୋଧେ ଚାଲ ଦେଖିବା। It's time to have some snacks, okay? Would you like to have some snacks? Yeah, What would you like to have? I think he has a luchop. Aloo chop. Yeah. Do you know aloo chop? Are you Yeah, of familiar course. with aloo chop? Yeah. Really? But we need chutney. Chutney means chutney. Chutney. Yeah, wow, bro. The green sauce. You are very The familiar. green spicy sauce. Actually, you are very familiar with Indian foods, Indian snacks. Am I right? But then I had my girlfriend for 9 months show. Really? She told me about all of this stuff. Which one would you like? Aloo chop. This, yeah? ଭାଇ ଆଳୁ ଚପ୍ କେତେ କ'ଣ ହଁ 5 ଟଙ୍କା ଦେଲ ତାକୁ ଦିଅ ହାଫ୍ ଟୁ ମୋତେ ହାଫ୍ ଇଟିଲି ଅଛି ନା ଭାଇ ହଁ ତ ଏବେ ଖାଲି ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ ହେଇପାରିବ ବ୍ରୋ would you like to also have that item? Okay, but I don't know what that is. You don't know just taste it, okay? Okay. Which one you don't know you should taste. Is this curry? Yeah. Curry? Yeah. You told you are telling about chutney. That is chutney, you know. That is chutney. That is chutney. This? Yeah. This or this? This. That. The green one? Yeah. Yeah. You have. और दुकान को वायरल करा बहुत जल्दी है Wow. How is the taste? Incredible. Really? Yeah. Thank you. Before eating, you should wash your hand. I think it's good. Before eating anything, you should wash your hand, wash your mouth. How? Just press it. Water will come like this. Okay? Is this enough? Enough. Okay. Continue eating. Have you paid? Yeah. Okay, bro. Done, yeah? Why na? Hello. पैसा दिया है ना? You think it's done? ସବୁ ଏବଂ ବରା ପକୁଡ଼ି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ପୁଣି ଧଉଳି ଅଭିମୁଖେ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ ଚଲାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ କ୍ରସ୍ କଲୁ ଆମ୍ବେଦକର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ କ୍ରସ୍ କରିସାରିଲୁ କିଛି ଗୋଟେ ଆବାଜ ହେଉଛି ଗାଡ଼ିର ଢୋକି ଗୋଟେ ଆବାଜ ହେଲା ଯାହା ଲାଗୁଛି Slow. Hey, don't press brake. Don't press brake. Let it go. Don't. I'm not pressing anything. Our tire just blew off, yeah? यार सତରେ यार ପଛ ଚକାଟା ପୁରା ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ପଛ ଚକା ହିଁ ପଙ୍କଚର ହେଇଯାଇଛି ଶଳା ଏବେ ଗଲା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ କ'ଣ କରିବୁ ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଠେଲି ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ यार गाड़ी ब्लास्ट ହେଇଗଲା ତ ନାଇଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଗ୍ୟାରେଜ କୁ What the? ପାଖରେ ଗ୍ୟାରେଜକୁ ଯାଉଛୁ ଚାଲି
ଆଉ ସେ ବହୁତ ମଜବୁତର ସହ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଗଡ଼େଇକି ନେଉଛି ରିଏଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। यार बहुत मजा है कि शेष समय गाड़ी पंक्चर होगा मजा कि फाइनाली आम ग्यारेज पहुँच सारू एत समय ठेली ठेली गाड़ी की नहीं आसला फाइनाली आम पहुँच सारू तथापि सी मझे हालिया होगा तो कहली गाड़ी चलैकी नहीं चल जहाँ टायर देखा बर्तमान गाड़ीटा चल चल से किसी बार नहीं आसला बर्तमान ग्यारेज में पहुँच सारू और बर्तमान गाड़ी सज कर ग्यारेज केते टका खर्च हो देखिए जाऊँ बर्तमान दुकानी कहवाई ब्रदर भाई के समय लगे कहल के समय लगे कह जल्दी कर दियो एत सब समस्या को सामना कर सारा पर फाइनाली आम पहुँच गला से धौली पहाड़ तल देश में बर्तमान आम धौली पहाड़ तले अच्छु ऊपर को गाड़ी नहीं जाऊँ पाग बहुत बढ़िया देती बहुत सुंदर जगह लगुच चारिड़े खाली ग्रीन 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 मेघुआ पाग को आहरी मजा आसूची पवन भी बहुत बढ़िया हो यार केते भल होता जदि सरकारी चाकरी करके कार नहीं आसते बुलाप मजाटा दी गुणा जाए कौन कर गोटे अफसोस रही जाए सरकारी चाकरी हो पारे बोली सदाबले मन से जहाँ भी रास्ते आसला समय अनेक प्रकार समस्यार सम्मुखीन हो सारा बर्तमान आम पहुँची सारी आसी धौली पहाड़ अवस्थित थिया बुद्ध मंदिर पाददेश चतुर्पाश परिवेश अत्यंत सुंदर एवं आज पाग मत बहुत भल देछि बुलिया बहुत मजा लगुच खुशी लगुच प्रतिदिन देशर कोण अणुकोण हजार हजार संख्यार पर्यटक मैंने आसी जगह को परिदर्शन करती से आम भी किसी तो किसी मात्रा गहली अच्छी अधिक गहली ना मध्यम धरण गहली अच्छी तो आम उपरको बर्तमान चढ़ू तो उपरको जावा पूर्व आम प्रथम चप्पल खोलिया पड़ो तो आम आम जोता खोलुचु बर्तमान जोता खोलिकी आम उपरको चढ़ू उपरको चढ़ी धौली पहाड़ चतुर्पार्श्व थी सौंदर्य को आम आम उपभोग करवा कैमेरा कैद करवा बर्तमान आम पाँच चढ़ी चढ़ी आगे जाऊँ ऊपर को आज मुझे 100% ग्यारेंटी दे कह जगह एत सुंदर जो कहीं भी जदि आसो जगह को मन केते मात्रा दुख था ना कहीं आसला मैंने यहाँ को खुशी निश्चय मिल एठाकार प्राकृतिक परिवेश सब प्योर ऑक्सीजन गोटे पहाड़ उपर बुलुवा समय एरोप्लेन जाऊर दृश्य किसी भाई भाव में कैमेरा कैद करूँ अवश्य प्रॉपर्ली आम कैद करूँ किंतु चेष्टा करूँ कैद करने चतुर्पार्श्व सब पहाड़ उपर छिड़ा देखिले एभली किसी दृश्य देखा जाए यार सुंदरता सह आज पाग बहुत मात्रा मेल खाऊ सुंदरता द्विगुणता बढ़ी जाऊँ एभली सब लोक आसी पहाड़ उपर रही देखुं छुआटी कौन खाऊ अरे छुआ ए कौन खाऊ इड़े दे छुआ अरे पानी बोतल कहार किए छाड़ी ओ माय गॉड दीदी आस दीदी नमस्कार दीदी शुणुना छुआटी कौन धाई आस मो पाक आस दवाई मागिली तो कल छुआटी सीरीयसली नहीं गला इमान सब गोटे गोटे कवि आ बसिक रचना लिखापी बोली पर्यवेक्षण कर प्रकृतिर सुंदरता को तापर कविता लेखा हो बोधे भाई कौन कह कौ सिगरेट अच्छे डू यू नो मिंट Mint, yeah. Would you like to? Mint. Gold flake mint, yeah? Yeah, that's cigarette. Exactly. कितना वाला? Okay, bro. Let's move. बुला सरला बर्तमान फेरिकी जाऊँ
ବୁଲା ସରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏମିତି ଫେରିକି ଯାଉଛୁ। ଯିବା ସମୟରେ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଦୋକାନରେ ଥିବା କିଛି ସାମାନ କିଣିବୁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲା ସମୟରେ। ତ ସାଇଡ଼୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏବଂ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ କିଛି ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଭେସଲାଇଟ୍ ଚେନ୍ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିକି ଯାଉଛି ସାରି ବୁଲିବାଟା ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଫେରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିକି ଯାଉଛି ସାରି। କିଛି ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ। ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍ ଆସି ଲାଗିଯାଇଛି ତଳେ। ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ବାହାରୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ପୋଲିସ ତୈନାତ ଅଛି ବହୁ ଭାରି ସଂଖ୍ୟାରେ। କିଛି ବି ଅଘଟଣ ଘଟିପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ମିଠା କିଣିଲୁ। ସେ ମିଠା ଛୋଟିଆ ପକେଟଟି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ପେମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଆମେ ଯିବୁ ଭାରି ଆଉ ଗଲା ସମୟରେ ବୁଝିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମ ଜୋତା ପାଖକୁ। ଯେଉଁଠି ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ଯିବୁ ଆମେ ଫେରିଯିବୁ ଆମ ରୁମ୍କୁ। ତ ଗଲା ସମୟରେ ବି ବହୁତ କିଛି ମଜା ହେବ ଆହୁରି ରାସ୍ତା। ଭାଇ ସୁଗାର ଜୁସ୍ କେତେ ଟଙ୍କା କହିଲେ? 20 ଟଙ୍କା ଦୁଇଟା ଦିଅ। Nothing will happen, bro. Are you afraid of this? I'm not afraid of this. I'm afraid of my girlfriend, bro. Just have this, bro. Thank you. Just wait. Okay. Noise? Yeah. Less noise. That's why I did this. So that we can save some petrol also as well. Yeah, we need petrol, yeah. We can save some petrol as well. That's why I did this. How is my plan? How is my plan? Awesome. Amazing. Also you will apply this plan, okay? When you come Yeah, bro, of course. with your friends or anybody else. Of course. Okay? I'll call you. Okay, thank you. Now sing a song with me, bro. Sing a Odia song. I don't know Uriya songs. I will teach you how to sing. Would you like to repeat with me? Yeah, sure. Huh? Then you have to put your तोड़ेंगे हम नहीं What? हम नहीं तोड़ेंगे हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे हम मगर तेरा तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ आई देले गाई दिले तू गीतो है जाऊ जो कितनी ही जालो तू गीतो है जाऊ जो कितनी ही जाओ एक्चुअली बहुत समय ड्राइविंग करके आसी सारा पर रास्तार इच्छा है कौटे गोटे रास्तार गाड़ी साइड करके स्मोकिंग कर रोड साइड दुकान मुझे बारंबार मना कर भाई स्मोकिंग कले देह बहुत क्षतिकारक देह खराब हो आम जो फुसफुस लंग अच्छी सब डैमेज हो सब बुझला पर से कहले सब जिन किसी नम संभव हम जिते दिन बचा बचा भाव में मतलब बुझे मुझे बुझा चेष्टा करमी सिगारेट दूर से सहित मत बारंबार कह स्मोकिंग करवा तो स्मोकिंग करने बोले आम रोड साइड कौट गोटे दुकान देखुची जो भी रोड साइड गोटे दुकान थी जाकि स्मोकिंग करवा फाइनाल आम पाइगलु दुकान गोटे जाइए स्मोकिंग कर रही शेष स्मोकिंग करने गोटे रोड साइड दुकान में पहुँची गलु बर्तमान से जाइए सिगरेट आने तो सी जेहेतु ओडिया शिखिनी तो ओडिया बताऊँगी जहाँ केमती कौन मागे सी जा बर्तमान दुकान की मागुची सिगरेट गोटे दियो छेड़ा है मागुची दिल वालों की शहर भुवनेश्वर दिल वालों की शहर भुवनेश्वर छी 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 रे नोनी छी ची 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 रे नोनी ची छी 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 रे नोनी छी रे छी रे छी ची 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 रे नोनी ची रे नी ची धन के देखलु तू नोनी सिरा मन के चिन्हलु नाही That's so tough. That's so hard. Difficult. Yeah. Sing with me. धन के देखलु तू नोनी सिना धन के
ଦେଖିଲୁ ତୁ ଇନନି ସିନା Hanke dikilo. ତୁ ଇନନି ସିନା Duhino nisila. ମନକେ ଚିହ୍ନିଲୁ ନାହିଁ Munki ଚିହ୍ନିଲୁ ନାହିଁ chenilo nahi. Ah. Munki chenilo nahi. ଛି 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 ରେ ନନି ଛି ରେ ଛି ରେ ଛି Chi 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 re noni chi re chi re chi. Speak loudly, bro. Sing loudly. You are a very good singer. I think so. You have a you have a very wonderful voice. Do I? Yes, Really? really. If you try, then one day definitely you will get famous. Let's see about that. Really, bro. Trust me. Maybe when you get famous, when your YouTube channel, everyone will know. I will find you wherever you are. Right. I will find you out. Really, trust me. Sure. Sure, bro. Sure. Start the song, bro. Lyrics من أجل son في Some of them you was some of my human were get it to the young city and very very Robert did anything he says with sharing of a mean glory devastating Wow. never sitting out of a motherfucking audience feeling like every day and everything and the head is about somebody can motivated to make a bit of music he makes a bit of music. Oh, he's too mainstream. That's what they do and they can confuse it. It's not hip hop, it's pop. Because I find out how to way to fuse it. We rock, shop, like we dark. I don't know if it's gonna lose it. I don't know. If you get chance to describe my bike's condition, how will you describe it? Out of 10, Yeah. I would rate it like. No, bike condition. I'm Five. asking you. Bike condition. How is it? Well, it's not very smooth. It needs some work on it. It has a little imbalance. Imbalance. Yeah. What kind of imbalance? It's a little slippery Slipping. from the back, from the behind. Oh, now we have changed the Yeah, and you need new brakes, new brake rear brakes. Yeah. Even the mirror. front brakes and rear brakes, you need to work on it, and the mirrors. Yeah. Thank you. Otherwise, it's good. Even very economical. Yeah. How was the day with me? Very fun. Really? Yeah, very How enjoyable. did you enjoy? How did you enjoy? Very enjoyable. Okay. Let's move. Okay, bro. Thank you.